Buenos días. Amén. Hoy estaré en el libro de Isaías, una parte del capítulo 59. So I'm going to start today in Isaiah 59. Antes de empezar, es bueno que examinemos nuestros corazones And before we start, it's important that we examine our hearts y recordemos algo, que todo lo que hagamos, and to remember that everything that we do, lo hagamos de corazón para el Señor. that we do it in a heartfelt way towards the Lord, No para agradar a los hombres, pero para agradar a Dios. not to gratify man, but to gratify the Lord. Es algo importante de siempre pensar. And that's always something important to keep in mind. Father, thank you for your word that is going to be shared today. And I just pray, Father, that you minister to us the way that you've been doing through the worship and through communion. And I just pray, Father, for Liz, for the translation that will be go smoothly, that we understand all the details that you're going to be speak today. In the name of Jesus, I pray, Lord Jesus, that your word just moving forward and convict us and change us and provoke us to continue to be growing in you, Lord. In the name of Jesus, I just pray. Amén. Amen. Vamos a leer 59, 1 al 8. We're going to read Isaiah 59, 1 to 8. El título que le he dado al tema de hoy, And the title that I gave the sermon today reconocer cuando se está mal o cuando algo anda mal. is to recognize when something is wrong or something is not going the right way. Y empezando este verso de Isaías, podemos ver que hay cosas que son difíciles, And when we start the verse in Isaiah, we see things that are difficult. que muestran la conducta y el carácter del ser humano. And it demonstrates the character of man. Pero nada de esto nos debe sorprender, But none of this should really surprise us. porque si caminamos en aquel que es la verdad y la luz, Because if we walk in him that is the truth and the light, vamos a poder entender we will be able to understand. y vamos a poder saber examinar nuestros corazones. And we will know how to examine our own hearts. Y recordemos que la escritura es inspiración de Dios And remember that the word of God is inspired by God. y que son detalles que son para nosotros. And there are details here that are for us. Capítulo 59, 1 59:1. dice: He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Recuerde que esto es una oración que están haciendo el pueblo de Israel, reconociendo para arrepentimiento. He's reminding us that this is a prayer of repentance. Verso 3, porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentira, hablan maldad, vuestras lenguas, no hay quien clame por la justicia ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades, conciben maldades y dan a luz iniquidad. Incuban huevos de aspides y tejen telas de arañas. El que comiere de sus huevos morirá, y si los apretaren saldrán víboras. Sus telas no servirán para vestir, ni sus obras serán cubiertos. Sus obras son obras de iniquidad. Y obra de rapiña está en sus manos. Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas. Cualquiera que por ellas fuere, no conocerá paz. Surely the arm of the Lord is not too short to save, nor his ear too dull to hear. But your iniquities have separated you from your God. Your sin has hidden his face from you, so that he will not hear. For your hands are stained with blood, your fingers with guilt.
Your lips have spoken falsely, and your tongue mutters wicked things. No one calls for justice, no one pleads a case for integrity. They rely on empty arguments, they utter lies, they conceive trouble and give birth to evil. They hatch the eggs of vipers and spin a spider's web. Whoever eats their eggs will die, and when one is broken, an adder is hatched. Their cobwebs are useless for clothing. They cannot cover themselves with what they make. Their deeds are evil deeds, and acts of violence are in their hands. Their feet rush into sin. They are swift to shed innocent blood. They pursue evil schemes. Acts of violence mark their ways. The way of peace they do not know. There is no justice in their path. They have turned from they have turned them into wicked roads. No one who walks along them will know peace. Vemos desesperanza y vemos que es como duro las palabras que se está mencionando aquí. You know, there's almost a desperate, feeling to this message. Pero pueden ser lo que son las caídas y las desesperaciones del hombre cuando se apartan de Dios y And la this visión de Dios. this is what happens when man falls away from the Lord. Y esto habla del pueblo de Israel en aquella época. And here it's speaking about the people of Israel during those times. Ahora, ¿cómo el pueblo de Israel ve a Dios al comienzo de este capítulo? And how does the Israelites see themselves in this passage? Ellos ven que esto es fuerte, desagradable ante los ojos de Dios They see that it is not pleasing before the eyes of the Lord. y que la mano de Dios tuvo misericordia con ellos para no acabar del todo con ellos. And that God had mercy over them, that he just didn't wipe them all out. Porque según nuestra conducta a veces somos reos hasta de la misma muerte. Podemos ser por nuestra conducta reos de muerte. Because by our own conduct, we can lead ourselves to death. Así que Dios conoce el carácter interno de cada uno. So God knows the inner character of each of us. Y la Escritura nos recuerda las conductas y los desvaríos del hombre. And the scripture reminds of how mankind can truly be. Y vemos que la culpa no es de Dios. And it's not God's fault. El hombre mismo es el que se oculta y se aparta de It's Dios por sus man themselves that separates themselves from God por sí mismo. by their own doing. Entonces ahí es donde crecen a veces los odios, las envidias, las mentiras del corazón. And that's where, all those evil thoughts start to sort of percolate in your head and in your heart. Pero vemos que al principio Dios no se cierra en respecto a esto. But God isn't closed even in the midst of this, El corazón de Dios está siempre abierto y disponible. because the heart of God is always open. It's always ready for us. Nos muestra que la puerta de Dios siempre está abierta. And it shows us that God's heart is always open to us. Y que cuando nosotros tocamos, Dios va a abrir la puerta. And that when we knock, the Lord will open up the door. Por eso dice, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar. And this is why it says, surely the arm of the Lord is not too short to save us. Porque Dios es paciente. Because God is patient. Dios dice que la mano de Él no se ha cortado y no se ha olvidado de nosotros. And it says that his arm is definitely not too short. He has not had a dull ear to us. Porque si lo miramos profundamente, vemos que esa es la ternura y el amor de Dios hacia su pueblo de Israel. Because if we look at it carefully, that is the tenderness and the love that God is demonstrating the Israelites. Y a veces nosotros, ¿cuántos no cometemos errores y mistakes en la vida? And how many times do we commit errors and mistakes in our own lives? Pero el Señor pacientemente espera. But the Lord patiently waits. La mano de Dios se va acortando y acortando más de acuerdo a nuestra condición de nuestro corazón. And the hand of God might get shorter and shorter depending on our condition. Pero Dios nos recuerda que
a través del arrepentimiento y a través de reconocer que hemos fallado, podemos regresar a Él. But what God reminds us is that through repentance, there is a way back. Por eso es importante examinar en nuestras vidas qué conducta o qué cosa estamos haciendo mal y no la estamos remediando. And so we have to look at our contact and we have to really examine and reflect, how do we make this right? Porque es importante examinar esa condición para no seguir degradándonos. And so it's important for us to do that so that we don't continue to do the same thing over and over again. Pero podemos ver que en la Escritura el corazón de Dios, la mano de Dios está lista para extender al que está caído. But we know that God's hand is ready for us Y dice, to y para extend his hand salvarnos, ¿sí? to save us. Ni se ha agravado su oído para oír. And he has his ear is not too dull to hear us. Así que Dios no es sordo. The Lord is not deaf. El oído de Él está pendiente de cada uno de nosotros. His ear is in tune to each one of us. El oído de Dios estaba pendiente del pueblo de Israel para And, rescatarlo. and the ear of God was in tune to the Israelites and his people hearing what they had to say. Y esos son lo que son las misericordias de Dios para con su pueblo. And those are the mercies that we see God towards his people. Así que podemos ver que siempre la puerta de Dios está abierta. And we see that God's door is open. Y podemos ver lo que en Apocalipsis también habla de la puerta. And we can also connect that to Revelation when it talks about the door. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo, si It alguno says, oye mi "I am voz at y the entraré a door, mí, yo that entraré a whoever él hears me is y able to cenaré come con to él y me, él conmigo. and that I will eat with them and them with me." Porque Dios es un completo caballero. And because the Lord is a gentleman. Porque Dios, si tú le invitas, Because if you invite him, Él te deja entrar. he would allow you to come. Pero si tú no lo invitas, But if you don't invite him, como un caballero, Él no puede dejarte entrar. and just like a gentleman, he would not allow you to come in. La escritura siempre vemos que es sencilla, We always see that scripture can be very simple, pero a veces nosotros, but sometimes we, y a veces vemos cuando leemos la escritura, el por qué a veces el ser humano es tan terco. and sometimes, we can see that as we read, the scripture, sometimes we're very hard-headed. Y sigue en el verso 2, dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. And in verse 2, it says, "But your iniquities have separated you from your God." Pero vuestras iniquidades, dice el Señor, le decía al pueblo, And he's telling the people, it's your iniquities. han hecho una separación entre ustedes y yo. That's what's created the separation. Y dice, y vuestro pecado han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. And it says, your sins have hidden his face from you. El rostro de Dios se oculta, Dios se aparta. God's face is hidden. God is apart. Hubo una época en el Antiguo Testamento donde Dios estuvo en silencio. There was a period in time in the word where God was in complete silence. Porque Dios to his estaba cansado y hastiado de los holocaustos y de las ofrendas y el corazón desagradable de los hombres. He was tired. He was tired of empty sacrifices, of the people's heart, of the manner in which they were serving him. Pero es la culpa del mismo ser humano. But it is the fault of us, of each one of us. Pero lógicamente Dios no se ha apartado y se fue completamente. No. But he didn't depart entirely. Él continúa moviéndose. He continues to move. Y el libro de Isaías nos narra la historia de cuando el nacimiento de Jesucristo, And in Isaiah, it gives us the narration of the birth of Jesus, sabiendo de que tenemos un gran Salvador y un gran Redimidor de nuestra vida. so that we know we have a great Savior. Así que examinemos nuestros corazones con nuestras conductas. So this is the moment where we can examine our own hearts. Vamos al 3. Verse 3. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentira, hablan maldad, vuestra lengua. For your hands are stained with blood, your fingers with guilt. Your lips have spoken falsely, and your tongue mutters wicked things. Vemos que continúa.
We can see that it continues. Vemos que cuando el pueblo de Dios buscaba a Dios We can see that when the people were looking towards God de corazón y of, caminaban en obediencia, of a clean heart and were walking in obedience, todo marchaba bien de acuerdo a la voluntad de Dios all was well. o a la armonía de Dios, And they were in harmony with the Lord. que es lo que el Señor desea. And that's what the Lord desires. Si verdaderamente nos dejamos moldar, If we truly are allowing the Lord to mold us, como el alfarero molda el barro, la arcilla, like a potter molds a piece of clay, porque a veces el Señor empieza y coge nuestra vida and the Lord sometimes takes our life y hace su obra, and he does his work. pero a veces ve que algo pasa, se rompe, And it could be that something happens, maybe it breaks or cracks. porque a veces en nuestra vida, a veces hay dificultades y problemas y cosas que a Dios no le agradan. Because in life there are difficulties, there are things that perhaps the Lord does not want for us. O a veces Dios está tratando de moldar nuestro carácter, nuestra identidad. Or he's trying to mold our character, the inner being, A us. veces nuestra soberbia, nuestra manera de conducirnos. And our way of being, who we are. Y como a Dios no le agrada eso, entonces vuelve y empieza su obra de nuevo. And at that moment, the Lord wants to change us. He wants to mold us Hasta que Él hace una obra preciosa y queda hermosa. until he makes a beautiful work, a beautiful change. Porque eso nos muestra la condición de lo que Dios quiere hacer con nosotros. And that shows us, how the Lord works and wants to work in us. Las impurezas del corazón de nosotros no pueden trabajar para con el Señor y con nuestra relación con Él. Our impurities cannot work with the Lord. Entonces es un proceso doloroso donde Dios trabaja con nosotros. And sometimes that's a painful process. Y yo sé que cada uno de nosotros todos los días And I know that every day, each of us, pasamos por procesos. we go through that process. Yo estoy aquí ahora mismo I am here right now. y yo sé que a nomás doy un paso y salgo de aquí, And if I know that I take one step and I move out of this el pecado space, está cerca de mí, demasiado cerca. sin is close at hand. Pero yo tengo que recordar siempre la cruz de Cristo. Tengo que recordar al Señor que Él está allí para mí. And I have to remember the cross of Christ, that he is there for me. Y yo tengo que recordarme a mí mismo que la voluntad de Dios es perfecta para mí y para todos nosotros. And I have to remind myself that the will of God is always perfect for me. Y para yo poderme mantener bien en mi vida y en mi conducta, tengo que mirar siempre al Señor. And so that I could maintain myself in the right conduct before the Lord, I have to be before the Lord. En el momento que yo me aparto del Señor, In the moment that I depart myself from the Lord, el enemigo está allí. the enemy is there. Y yo tengo que decirle, yo soy un vencedor en Cristo. And I have to declare, I am El Señor me llama a conquistar a conqueror, y yo no puedo vivir en derrota. and I will not live in defeat. Y eso nos sucede cada momento de nuestra vida. And that happens every moment of our life. Pero esta preciosa palabra de Dios siempre nos está recordando But this beautiful word of God is always reminding us que la conducta del hombre es frágil, that our conduct is fragile, que somos débiles, that we are weak, que tenemos luchas internas that we have internal struggles día tras día, every single day. pero tenemos que pelear esas batallas cada momento But we have to fight that battle every moment para no ser vencidos por el enemigo. so that we're not defeated by the enemy. Así que tenemos que dejarnos moldar. So we need to allow the Lord to mold us. Esta mañana que estábamos adorando al Señor en las alabanzas, This morning, when we were praising the Lord and worshiping Him, si nosotros permitimos y oímos la voz de Dios, if we allow and permit, to hear the word of God, Dios está dispuesto a venir a nuestros corazones. the Lord is ready to come to us. Si tú estás atravesando algo en tu vida, If you're facing something in your life, piensa de entregarle eso a Dios, think about surrendering that to the Lord, porque el poder de Dios es para sanarnos because the power of God is to bring healing y para moldarnos. and to mold us. Así que a medida que estamos hablando aquí,
And in the midst of us talking about this, Medita en eso, pero no te detengas en tu corazón, meditate in that, but do not stay there. porque Dios quiere obrar en ti. Because God wants to work in you. Dios quiere capacitarte. He wants to make you capable. Dios quiere que te muevas por la fe. And He wants you to move in faith. Dios quiere que lo que Él ha empezado en ti, What He had started in you, ese pequeño regalo que Dios te da, that little gift that He's given you, que lo trabajes, that you work it, que le seas fiel, that you be faithful, que lo camines, that you walk it out, que seas diligente. and that you be diligent. Porque ese es el éxito de cada uno de nosotros como Because cristianos. that's when we are triumphant in the Lord. El caminar en el Señor es una constancia. And the walking in the Lord is a constant walk in the Lord. En su carrera usted empieza In a race, you start y usted es paciente. and you're patient. Y usted termina su doctorado. Termina su doctorado, su carrera. We're talking about a career. In su carrera. In your career, you start your career and you move toward, let's say, a doctorate. Cualquier cosa que tú emprendes que Dios te ha dado talento. And you're learning things that God has given you a talent in. Pero por tu constancia y por tu fidelidad, And because you are constant and you're faithful to your studies, llegas y complementa el propósito que deseaste. you reach that goal that you have set. Y amén por eso. Amén por eso. And amen to that. Pero amén también para poder caminar en el Señor en la voluntad perfecta de Dios contigo. And amen to your perfect walk with the Lord as well. Porque cuando caminamos de la mano de Jesús, Because when we walk hand in hand with the Lord, allí está toda la bendición que tú y yo necesitamos. you have all the blessings that you need for life. Así que nunca camines solo. So don't walk by yourself. ¿Sabe cuánto luchamos nosotros a veces para preparar un tema? You can only imagine how much time it takes for us to start to prepare for a teaching. Hay una lucha interna dentro de nosotros. There's like an internal struggle in us Porque no es mi presentación, because it's not my presentation, es la presentación de Dios. it's the presentation of the Lord. Y eso pesa. And that's heavy. That's a heavy burden. Porque queremos hacer la voluntad de Dios, no Because la nuestra. we want to do the will of God. Por eso es tan importante That's why it's so important de que oremos that, unos a otros, that we pray one for another, que nos mantengan en oración, that we are in prayer, porque siempre tenemos una lucha, because there's always that struggle. pero queremos estar siempre en la mira de Dios. But we want to be in with the Lord. Porque para mí yo no tomo esto liviano para mí, And I never take this lightly porque yo sé que ustedes están aquí because I know that you're here y que ustedes representan parte del reino de Dios and that you represent part of the kingdom of God y que la palabra de Dios se debe tratar con mucha delicadeza and that the word of God needs to be handled with a lot of care y que la podamos aplicar y asimilar dentro de nuestro corazón. so that we can apply it and assimilate it into our own lives. Ayer estábamos en el servicio de Memorial Service para Linda Schaefer. Yesterday, some of us were in a memorial service for Linda Schaefer. Probablemente muchos de ustedes no le conocieron a ellos, Many of you may not know her. pero hablamos de los años 80, 90. We were talking about in the 80s and the 90s. Ayer reflexionaba yo And I was reflecting a lot yesterday. y en medio de todo esto se siente tristeza y dolor. In the midst of it all, there is sadness. You do feel sadness. Pero ayer escuchando los testimonios y la vida de la familia Schaefer de Linda,
But yet, as we heard the testimonies and how they shared about Linda and her family, ella pasó a través de dificultades, de bendiciones, she went through a lot of difficulties, but also a lot of blessings. pero el caminar de ella con Dios But her walk with the Lord fue una sierva de Dios fiel she was a faithful servant. y unas características que la hicieron extremadamente hermosa delante de Dios fue su hospitalidad, And one of the characteristics that they expressed over and over and over su generosidad de again ella was a través de about los her años hospitality. And that was done over a course of many, many years. y que su trabajo lo hizo bien And that her work was done well. y que corrió su carrera bien hasta el final. And that she ran the race well to the very end. Y lógicamente ya no la tenemos para los que la conocimos y los que no la conocieron. And, logically, she's not here with us now. Ya fue promovida con el Señor. Now she's promoted to glory. Y que todos los días, a veces siempre hay cosas But every day there's something que son difíciles. that may be difficult. Pero Dios nos recuerda que el Señor está en control de todas las cosas. But it reminds us that God is in control of everything. Pero para mí fue una gran bendición ayer de reflexionar, But for me, it was a great honor to just reflect porque el hogar de ellos fue un hogar que tocó la vida de muchos. because their household was a house that touched the lives of many. Era un hogar que cuando uno llegaba allí era agradable. And it was a household and a home that when you walked toward it and in it, it was, Veía uno generosidad y el amor de Dios you saw generosity and you felt the love of God. que impactó nuestras vidas. And all of us were impacted by that. Así que recordemos que el Señor está en control de todas las cosas. And so we're reminded that God is in control of all things. Así que Dios nos enseña que es un Dios paciente y misericordioso. So God teaches us that He's a patient and merciful God. De que Dios no se frustra ni se desespera. And God doesn't get frustrated. He doesn't go into despair. Que Él es paciente para esperarnos. That He is patient and waits for us. Y que Él nos da la oportunidad siempre para acercarnos a Él. And that He will always give us the opportunity to draw close to Him. El pueblo de Israel, Dios no lo dejó tirado. The people of God, He didn't just leave them and throw them aside. Dios perdonó The Lord forgave them, y Dios los bendijo. and the Lord blessed them. Sabiendo las dificultades que pasaban, Dios estuvo con ellos. Even though they had difficulties, the Lord remained by their side, Dios redimió a su pueblo. and He redeemed them. Así que por eso nos acercamos también nosotros confiadamente a nuestro Señor. And that's why we can confidently come before the Lord. Vemos que la Escritura es llena de muchos ejemplos And we see that the scriptures is full of a lot of examples. que son para nuestra atención y observación. And because they're to bring it to our attention, but also for our salvation. Sabemos ahora mismo, ustedes me observan, ¿cierto? Y de momento dice, wow, estoy en silencio por un momento. You might get worried that there's a little bit of silence for a moment. O si yo fuese ahorita a alguno de ustedes en Or- este momento, Or if I were to go to one of you at this moment, te voy a dar un pequeño ejemplo nomás. this is just an example. Y yo me aproximo a alguno de ustedes y me allego a ustedes. And if I approach one of you and I come closer, Y ustedes inmediatamente piensan, ¿qué querrá Efraín? I wonder what Ephraim is doing. ¿Qué él espera de mí? What is he expecting of me? O a veces nos ponemos un poquito nerviosos. Or we might get a little nervous. Y ese soy yo como una persona, ¿no? And I'm just saying, as a human, that's me. Y estaba mirando esa gráfica hoy que me levanté en la mañana, And I was thinking about that visual when I woke up this morning. pero me puse a pensar, ¿qué es cuando Dios se acerca a ti? I was thinking, what if the Lord was the one that was approaching you? ¿Qué Dios mira en ti? What does the Lord see in you? ¿Te intimida? Does he intimidate you? ¿Te pone nervioso? Does he make you nervous? Porque Dios mira y escudriña lo profundo del corazón. Because the Lord is looking deep inside of you.
Vamos a mirar esto y oremos a Dios. ¿Qué mira Dios en ti? Let's look at this. Let's think about this for a moment. Porque When the el Lord Señor, looks at you, what is he seeing? el Señor desnuda nuestro ser. And sometimes the Lord looks at us and he sees us in our naked, raw form. Él ve lo profundo de nuestro ser He sees the deep part of us y nos convicciona. and he convicts us. Entonces, por eso el tema que le di hoy, si hay algo que anda mal, So deja que Dios lo cambie. if you go back to the title that I gave, it was, what if something is wrong? Something is not right. La palabra de Dios te habla The word of God is speaking to you, y profundiza tu corazón. and it's going to go deep into your heart. Entonces Él se acerca a ti y te dices, ¿cómo andas? And the Lord, comes close to you and he asks you, Pero how are tú, you sa- doing? tú sabes que no puedes mentirle a Dios You know you can't lie to him porque Dios te ve tal como eres. because he sees you just as you are. Y allí es donde Dios quiere trabajar. And that's where the Lord wants to work. Y así es como Dios quiere trabajar en nuestra vida. And that's how he wants to work in our lives. ¿Cuán transparente tenemos que ser? We have to be transparent before the Lord. Si el Señor nos intimida o nos pone nervioso, amén. If the Lord intimidates you and makes you a little uncomfortable, amen. Es para bien, It's for our good. es para cambiar. It's for our change. Cuando el Señor llamó a Moisés, When the Lord called Moses, ese llamado lo intimidó a él. that intimidated Moses. Le tomó 40 años en el desierto It took 40 years in the desert, y a los 80 años el Señor lo llama. and at 80, the Lord calls him. Y el Señor se le arrima a Moisés a través de una zarza ardiente. De la zarza ardiente. The bush. Oh, the burning bush. Okay. The Lord came to Moses through the burning bush. Y el Señor le dice a Moisés, quítate las sandalias porque el lugar que pisas santo es. And he tells Moses, take off your sandals because the ground that you walk on is holy ground. Quitarse las sandalias o los zapatos significa un carácter de humildad y When- sumisión. Traditionally, when you take off your sandals, it's a form of showing humility. Y también es una oportunidad donde Dios abre la puerta And it's also where the Lord is opening up a door. y empieza a hablar con Moisés. And he starts to talk to Moses. Pero el Señor le dijo, para y te dice, caballero, quítate las sandalias But he told him, you stand over there and you take off your sandals porque el lugar que pisas es santo. because the ground that you walk on is holy ground. Dios es santo. Dios es santo The Lord is holy y Dios espera santidad de nosotros. and he expects holiness of us. Cuanto tú te abras con Él, When you speak to him, determina lo que Dios quiere hacer contigo. determine what the Lord wants to do with you. Pero usted sabe que en ese llamado a Moisés, que es uno de los muchos ejemplos, And, in that calling to Moses, just one of the examples, Dios lo llama para que saque el pueblo de Israel fuera. he's calling him so that he can free the Jewish people. Pero saben muchos que Moisés fue educado con los egipcios grandemente And, y era inteligente, yeah, I mean, Moses was educated by the Egyptian. He was a smart man, pero vemos que él tiembla delante de Dios. but he was trembling before the Lord. Inclusive dice que hasta tartamudo se volvió. And it was to the point that he even started to stutter. Pero comento la historia But in the story, porque Dios mira a veces nuestras miserias God sees, how sometimes poor in character we are, nuestro carácter que es pobre and that our character is poor, y sabe nuestra condición débil and he knows our weaknesses, y Él quiere trabajar. and yet he still wants to use Y Él us. está disponible a trabajar con nuestras miserias, con nuestros trapos, And he's willing to work with us just the way we are porque Él ve todo de nosotros. because he sees all of us. Él ve todo. He sees it all. Y Él le dice a Moisés, le recuerda, oye, yo te creé, yo estaré contigo. And he says to him, listen, I created you. I will be with you. Y esa misma batalla a veces tenemos nosotros. And we have the same battle ourselves. No te halles peleando con Dios, Don't find yourself in a battle with the Lord. porque es increíble, pero eso pasa en todos, ¿eh? But
It happens in all of us. We try to go into battle with Si him. Dios te llama a ministrar con los niños, If the Lord calls you to work with the children, sé obediente. be obedient. Si Dios te llama a barrer, barre. And if the Lord asks you to sweep, En el trabajo que Obedient. Dios te haya llamado y te haya dado, and in the job that God has called you to, sé obediente. be obedient. Porque en la obediencia es cuando Dios perfecciona su obra. Because in that obedience is where God makes perfect his work. Pero ustedes ven todo el tiempo que le cogió a Moisés. And you saw and have read how long it took Moses. Y yo miro, 40 años es muchos años, 40 years, that's a long time. ¿cierto? Is that true? Mira 40 años de nuestra vida, Look, muchos think años. about 40 years in your own life. Pero si los miramos delante de Dios, son nada. If we look at it before the Lord, perhaps to the Lord it's not much time. Pero para nosotros es una vida. But for us it is a lifetime. Y saben la historia de Moisés, ¿no? And you know Moses' story. Dios hizo grandes cosas God did great things por permitirle a Dios dejarlo hacer lo que tenía que hacer. because he allowed the Lord to do the things that needed to be done. El punto viene siendo es, ¿le permites tú a Dios hacer lo que Él quiere? The point is, are you permitting God to do what needs to be done? En todos ustedes hay un plan y hay un llamado. In every single one of you, there is a plan, there is a purpose. Y no puede decir que no, And you can't say no porque entonces usted está perdiendo su tiempo. because then you are wasting your time. Yo sé que en su intimidad Dios le ha hablado a usted. In the intimacy, the time that you spend with the Lord, I know that the Lord has spoken to you, Así sea pequeño, even if it's something small. así empieza la voluntad de Dios. That's how the will of the Lord begins. Déjese formar al carácter de Cristo. Allow yourself to be formed in the character of Christ. ¿Usted sabe cuántas veces yo sentía el llamado de Dios? You can't even imagine how many times I felt the calling of God. Y a veces yo rehusaba. And I just felt like I had to run away. Había cosas que me parecían grandes, And there were things that I felt like were way too big for me. pero a la misma vez tenía esa hambre por el Señor But at the same time, I had that hunger for the Lord. que me provocaba hacer las cosas. And it provoked me to keep moving forward. Pero a través de los años hay una historia dentro de nosotros, de cada uno de ustedes, And throughout the years, there is a story in each and every one of us. Mi esposa y yo podemos ver la mano de Dios en todo. My wife and I, we can see the hand of God in everything. Desde el año 81 hasta ahora, From 1980s to this moment, la palabra de Dios no ha caído. the word of God has not fallen short. Algo aprendí es hacerle fiel a Dios, One thing that I've learned is be faithful to God, serle fiel a mi esposa be faithful to my wife, y mantenerme, and to maintain ser fiel en las cosas que Dios me ha llamado. myself faithful in the things that the Lord has called me. Pero en medio de todo eso, muchas luchas. But in the midst of all that, a lot of Y a challenges. veces uno dice, ¿por qué tantas cosas, tantos problemas? And why so many problems, so many difficulties? Pero amén, bienvenido a Cristo, But amen, I came to the Lord porque esa es la realidad. because that's the reality. Los problemas no se van a acabar nunca, And problems, they're always going to be no around. se van a ir. They're not leaving. Todo el tiempo bregamos con problemas. All the time we're going to be dealing with Ah, pero problems. como tenemos a Cristo, But do you have Jesus? podemos. We can. Se hace mejor la carga, It's easier that load, pero así el enemigo está tan cerca de usted. but that's how close the enemy is to you Porque él no está contento con lo que usted hace. because he's not happy with what you're doing. Él está agresivo He's aggressive todo el tiempo. all the time. Ah, pero tenemos que saber dónde estamos parados. And there's where we need to know where Por eso es are que we el standing. Señor es nuestra roca y nuestra That's fortaleza. why we know that the Lord is our rock, our Él sure es nuestro foundation. fundamento estable He is our sure y foundation, nadie nos puede sacudir. and no one can shake Porque that. yo sé hacia dónde voy. I know where I'm going. Nuestra hermana Linda sabía hacia dónde iba. My sister Linda, she knew where Y she was muchos going. más hermanos que han pasado, And many more brothers and sisters that walked with the Lord knew. pero vencieron la carrera. But they won the race.
Usted y yo vamos a vencer hasta el final. We are victorious and conquerors Como to the hermanos very unidos en end, Cristo. Como hermanos unidos en Cristo. just like united brothers in Christ. Porque fíjese, yo a veces miro una cosa, yo digo, cuán amor tan grande nos ha dado Dios como comunidad. I sometimes think about how wonderful the love of this community. Usted no sabe cuánto amor yo siento a veces por ustedes. You can't even imagine how much love I feel for you guys. Es algo que Dios es el que lo ha hecho. And that's something that the Lord has done. Y tenemos que cuidarnos unos a otros And we need to take care of each y other animarnos unos a otros en la and to fe. encourage each other Y correr esta carrera juntos como and to hermanos. run the race together as brothers Y and mejorar sisters, nuestro carácter y nuestra actitud. and to improve our character and our attitude. ¿Le crees tú al Señor? Do you believe this in the Lord? ¿Te vas a dejar que Dios te lleve Are you going to allow the Lord to take you there y te enseñe cosas grandes and que to tú no has show you sabido? big things? Está en ti. It's in you. Por más pequeño que tú veas las cosas, Even though you may see things that are small, Dios solo requiere obediencia. the Lord, all He requires is obedience. Recuerde algo, en la escritura, cuando usted lea la escritura, One thing to remember is, read the scriptures, pase tiempo con Dios. spend time with the Lord. No ignore a Dios. Don't ignore the Lord. No camine sin Cristo. Don't walk without Christ. Busque al Señor. Look for Him. No voy a seguir. Yo creo que el Señor ha hablado y mi invitación sería, deje que Dios lo molde como Él quiere. I'm going to stop here, but I feel like the Lord has spoken, and just allow the Lord to mold you in the way that He Y wants permita to que la mold you, bendición de Dios and that the blessing of the Lord vaya con usted. go with you, Así que el Señor continúe bendiciéndonos. and that our prayer is that the Lord continue to bless you. Si usted siente que Dios le ha hablado, If the Lord has spoken to you today, no sienta intimidez, don't feel intimidated, porque el Dios que servimos es un Dios grande. because the Lord that we serve is a big God. Si Dios le ha llamado, dígale sí. If the Lord has called you, say yes. Correré la carrera contigo, Señor. I will run the race with you, Lord. Lo voy a dejar aquí. I'm going to leave it here. Señor, gracias por tu palabra. Thank you, Lord, for your word. Gracias por estar interesados en nuestra vida, Señor. Thank you for being interested in our lives. Padre, oro, Señor, para que tú bendigas a nuestros hermanos. Lord, just work in the midst of our brothers. Padre, declaramos tus bendiciones. Lord, we declare your works. Declaramos, Señor, el amor sobre ellos. We pray your love over them, De que tú nos has llamado, Señor, a ser vencedores. that you have called us to be conquerors. Padre, obra, Señor, en nuestra vida interna, en cada uno de nosotros. Lord, work internally in each of our Y que al lives. salir de aquí, oh Dios, And that as we walk out of here, Lord, invitemos a otros para ti. that we invite others to Le draw close hablemos to you. a otros de Cristo. That we would talk to others about Christ. Señor, danos tu pasión Lord, give us your passion por el Evangelio. for your word Por hablar, oh Señor, las buenas nuevas donde quiera que vayamos. and to speak of good news En el nombre de Jesús. in the name of Jesus. Si usted siente venir al frente y que oremos por usted, If you want to come to the front so that we can pray for you, puede pasar al frente. please come forward. Pero yo le voy a ceder a David el resto. I'm going to pass it over to Dave. Pero Dios es bueno, But God is good, muy bueno. very good. Amén. Amen. Gracias le damos al Señor. Amen. Gracias, Liz.